बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MDM। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो वालिदैन का भी मौजू है और तमाम हमारे जो तलबा हैं उनके लिए भी एक अहम इशू है, और वो ये है कि वालिदैन परेशान होते हैं कि हम अपने बच्चों पे ख़र्च कर रहे हैं। फ़लाँ स्कूल में हमारे बच्चे ज़ेर तालीम हैं और फ़लाँ ट्यूशन सेंटर पे फ़लाँ सर के पास या फ़लाँ टीचर के पास वो जा रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट्स हैं, जो नताइज हैं, वो हमारे उस तवक्को पे पूरा नहीं उतरते जो हमारा बच्चा चाह रहा है या हम बतौर वालिदैन चाह रहे होते हैं। क्या मसाइल हो सकते हैं इनमें? ये चीज़ काबिल गौर है। कुछ वालिदैन इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। टीचर्स अब तो एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुका है। इस दौर में टीचर का रोल इंतहाई अहम है, लेकिन एक टीचर किसी स्टूडेंट्स के मुकम्मल मसाइल से या उसकी प्रॉब्लम से आगाह हो, ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टीचिंग में कि आपको आपके बच्चों और तलबा के मसाइल जो हैं उनसे आगाह होना चाहिए। वालिदैन भी इसी तरह मसरूफ़ हैं। अब होता क्या है, बहुत से ऐसे केसेस हमारी नज़र से गुज़रे हैं जो हमारे तजर्बे और मुशाहिदे में आए हैं। वालिदैन शिकायत करते हैं बच्चा हमारा लायक है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, लेकिन जब इम्तिहान देता है, रिज़ल्ट आता है या कोई टेस्ट देता है तो बच्चे के वो नंबर नहीं आते, या बच्चा कंप्लेंट करता है कि मैं याद करता हूँ तो मुझे भूल जाता है। आइए आज हम देखेंगे कि ये कौन से मसाइल हो सकते हैं कि जिनकी वजह से वालिदैन परेशान होते हैं या एक स्टूडेंट जो है वो परेशान होता है। तो याद रखें, आम तौर पर ये दो किस्म के मसाइल हैं जिनकी वजह से ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना वालिदैन, असातिज़ा या तलबा को करना पड़ सकता है। पहली चीज़ जो है वो, जब आप गौर करें तो अपने बच्चे को मेडिकली आप चेक करवाएं। क्या आपका बच्चा सेहत के एतबार से फिट है? खुदा न खास्ता उसकी सेहत जो है वो कमज़ोर तो नहीं है, या उसका ऐसा कोई टेस्ट करवाया हो कि जिसमें कोई एलिमेंट, कोई ऐसा पहलू जिसमें उसकी कमज़ोरी आ रही है? क्या आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, प्रॉपर इलाज करवाया? अगर नहीं करवाया तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप अपने बच्चे का मेडिकल चेकअप करवाएं और उसके बाद आप उसके रिजल्ट्स पे गौर करें। दूसरा अहम पहलू जो है वो ये है कि जिसकी तरफ तो जो हमारे माशरे में मैंने पहले आपसे बात की कि बहुत कम है, वालिदैन की भी और बच्चों की भी, और माएँ इस सिलसिले में ख़ास तौर पर ज़्यादा कीन हैं कि हमारे बच्चों के नताइज जो हैं वो ऐसा क्यों हैं और वो नंबर क्यों कम ले रहे हैं। तो उसके लिए हम आपको बताएं, आपको पता है कि बीमारियां दो किस्म की होती हैं, एक जो मेडिकल के एतबार से होती हैं और एक वो जो नॉन मेडिकल, जिसको हम रूहानी मसाइल कहते हैं और जिसका मेडिकल से ताल्लुक़ नहीं होता। और स्पिरिचुअल डिजीज़ हम जिसको कहते हैं जदीद इस्तिलाह में, वो कौन सी हो सकती हैं? अब मिसाल के तौर पर वो नज़र बद हो सकती है, इसी तरह दूसरे असरात हो सकते हैं, वो आपके घर में भी हो सकते हैं, जिस जगह पे बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है उस जगह पे हो सकते हैं, उसके साथ बैठने वाला बच्चा उन मसाइल का शिकार हो सकता है, या कहीं से गुजरते हुए भी उसके साथ ऐसे मसाइल या वाक़यात हो सकते हैं। अब चूँकि उसको पता नहीं है, वालिदैन के इल्म में भी नहीं है और ऐसी बीमारियाँ नज़र भी नहीं आती, तो इस वजह से तालीमी रुकावट के तौर पर यह चीज़ सामने आती है कि बच्चा पढ़ता भी है, किताबें भी पूरी हैं, टाइम भी दे रहा है, लेकिन जब याद करता है याद नहीं होता, लिखने लगता है भूल जाता है, या जब पेपर देता है तो पेपर में मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाते। अब इसका हल क्या है? पहला हमने मसला आपसे डिस्कस किया कि बच्चे की सेहत के मुताबिक उसका मेडिकल चेकअप हो। दूसरा जो मसला आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं वो ये कि आप उसका रूहानी चेकअप करवाएं। अब सवाल ये होता है कि किसके पास लेकर जाएं बच्चे को। तो देखिए, आपके माशरे में, आपके इर्द गिर्द में, आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में
کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی درگاہ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسے پیر صاحب, اللہ کے ولی, اللہ کے پیارے بندے موجود ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو چیک کر لیتے ہیں, ان کا حساب لگا لیتے ہیں. تو دوسرا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے بچے کو اس طریقے سے چیک کروانا ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کو ایسا مسئلہ درپیش ہے اور آپ کو اس کا حل نہیں مل رہا یا پتہ نہیں چل رہا, تو آپ ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم آپ سے تعاون کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے کیسز ہمارے مشاہدے سے تجربے میں آئے ہیں کہ جو بچے اس طریقے سے پرابلم کا شکار تھے اور پھر اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوئے, ان کی پڑھائی بھی ٹھیک ہو گئی اور ان کے نتائج بھی ٹھیک آنا شروع ہو گئے. تو ناظرین, اگر آپ والدین ہیں یا آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, جو بھی آپ اس ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں, آپ خود غور کریں کہ اگر ان دونوں پرابلم میں سے کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کیوں آپ کے نتائج وہ نہیں ہیں, پھر کیوں آپ کی پڑھائی میں رکاوٹ ہے. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے, آپ نے خود سوچنا ہے. اگر یہ دونوں نہیں ہیں آپ کے ساتھ, اب اس کا دوسرا رخ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے کامیاب ہوتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ کیسے اچھے نمبر لے جاتے ہیں, ان کی روٹین کیا ہے, ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہے, ان کا اسکیجول کیا ہے. اس پہ ہم غور کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں آپ ان میں سے کس پر کتنا عمل پیرا ہے. اور اگر عمل پیرا ہے دیٹس گڈ, اگر عمل پیرا نہیں ہے ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, جسٹ ٹرائی. ابھی اسٹارٹ کریں, لیٹ اسٹارٹ یور ہارڈ ورک, اور پھر دیکھیں کہ آپ کے جو مسائل تھے وہ ختم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لیٹ اسٹارٹ آور ٹوڈیز ٹاپک, student problems, and we are going to discuss how can we become a successful student. جو طالب علم کامیاب ہوتے ہیں, اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں, اچھے رزلٹس دکھاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ فرسٹ آف آل آپ نے جو غور کرنا ہے وہ یہ ہے, they attend classes regularly and they are on time. پہلا جو ان کا اصول ہے کامیابی کا وہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ کلاس میں حاضر ہوتے ہیں, کبھی چھٹی نہیں کرتے, غیر حاضر نہیں ہوتے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بر وقت کلاس میں پہنچتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کبھی 10 منٹ لیٹ ہیں, کبھی 8 منٹ لیٹ ہیں, کبھی 20 منٹ لیٹ ہیں, اور لیم ایکسکیوز نہیں کرتے. وہ ایسے کوئی بہانہ نہیں بناتے, وہ شوق کے ساتھ, کوشش کے ساتھ کلاس میں بر وقت پہنچتے ہیں اور غیر حاضر نہیں ہوتے. اینڈ دیر سیکنڈ گائیڈنگ پرنسپل آف اے سکسیسفل اسٹوڈنٹ, سیکنڈلی وہ کیا کرتے ہیں, دے گیٹ آل آف دا مسڈ نوٹس اینڈ اسائنمنٹ فرام ادر اسٹوڈنٹس اور پروفیسر. دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کی کوئی کلاس مس ہو گئی ہے, کوئی لیسن مس ہو گیا ہے, تو وہ اس کے نوٹس یا اسائنمنٹ جو کلاس کے دوسرے ریگولر اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس بناتے ہیں ان سے رابطہ کر کے لیتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں, یا پھر اپنے اساتذہ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے وہ اسائنمنٹ یا نوٹس لیتے ہیں. اس طریقے سے وہ اپنا آج کا کام کل پر نہ چھوڑنے والی پالیسی جو ہے اس پہ عمل پیرا رہتے ہیں. کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جی. تو ناظرین, آپ کے ساتھ آج ہم نے شیئر کیا ہے کہ طالب علم جو ہے اس کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں, یا ایک والدین جو ہیں ان کے لیے بچوں کے تعلیمی والے سے کون سے مسائل ان کے سامنے آ سکتے ہیں, ان کا حل کیا ہے, ان کا علاج کیا ہے, وہ ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے, ضروری یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو مکمل دیکھیں, لائک کریں, کمنٹس کریں اور شیئر کریں, تاکہ جو پریشان اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پیرنٹس پریشان ہیں وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں اور آپ اس کام میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی باتوں کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.